Hello everyone, welcome back to Unimas Podcast, Unimas Unscripted. So, nampak tak? Saya pakai baju jeans ni, nampak macam saya sempoi-sempoi nak pergi konsert kan? Sebab hari ni saya ada bawakan kepada anda salah seorang seniman Unimas kita. Okey, saya bawakan kepada anda Encik Ezra Alfendi. Salah seorang pensyarah Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif dan dia seorang pensyarah muzik. So, Sir, saya dah kenal dah Sir. Oh, Orang luar ni belum lagi kenal Sir. Okey. Boleh tak Sir ceritakan sikit background Sir? boleh. Nama saya Ezra Alfendi. Saya berasal dari Sabah, and then I'm one of the alumni in Unimas juga. Musician, professional musician, still doing some jobs, professional jobs in outside in music industry. Heavily involved also in many concerts, arrangement, composition. By the way, saya terlupa tadi, saya alumni batch 2010 lah. Oh. 2014, sorry, 2010 masuk, 2014 graduate in FSDK. Okay, yeah. Just a small background lah. Okay. Sir, kita tahu AI ni dah menguasai dunia kita ni. Ya, betul. Okay, bagaimana landscape penghasilan AI ni dalam industrial music? Oke, macam yang saya lalu bagi tahu tadi, and then for right now we cannot deny the existence of AI. Apalagi kalau dalam produksi musik, AI itu sudah ada, sudah wujud. Kalau dikatakan merubah landscape, iya sudah tentu dari segi efisien masa, cost, dan juga melibatkan beberapa aspek seperti skills juga sudah diambil oleh AI. Sudah much more better, and then ada juga kekurangan dia. So ada pro dan cons juga dalam landscape ini. Okay, dalam cara apa AI ni boleh diintegrasi dalam bidang muzik dekat Unimas? Oke. Kalau dari segi integrasi AI, of course kita kena lihat what kind of AI tools yang ada dalam market sekarang. Yang banyak yang kita boleh pakai, of course, is kalau dalam music produksi adalah to enhance the audio. Itu akan mempercepatkan proses editing, penghasilan audio yang bagus, dan juga memberi maklumat, especially when you, sebagai contoh, when you have this kind of audio that you already compose or you already done, you already mixing, and then kamu rasa macam you have to look into detail, and then AI tools can help that one. Like you put into this AI tools, and then they can analyze what kind of frequency. Kalau dalam music punya dalam punya terms like frequency, EQ, or loudness, and then I think that data can really help the musician or the student to enhance their creative process or product. Yeah. Faham? Okay, next question. Boleh ke Sir bagi saya beberapa contoh lah yang AI dah produce music? Okay, do you mean like apps or software? Yeah. Okay, the most popular one yang sekarang saya rasa sudah menjadi orang cakap bahan bualan or di discuss di dalam beberapa forum, tidak kiralah di music industry or bukan saja di Malaysia tapi di luar negara. The most popular one is Suno. SUNO, Suno AI. Suno AI merupakan salah satu
apps ataupun website yang we just can prompt any music or lyric and then you can produce any kind of music that you want. Kalau kamu mau dia berbunyi K-pop, dia akan keluar K-pop lah. Uh, Another one that people look into AI generator sekarang music yaitu Aiva, AIVA. Aiva juga getting popular. You can go check this website or apps, and then the new one. Saya rasa bukan the new one. Saya rasa ya gini pun masih belum terkenal. Mureka, arti yang ini tiga apps ini antara yang bersaing. But the most popular one yang sekarang guna adalah Suno AI. Untuk musik produksi pula, ada beberapa tools yang mereka sedang guna, yaitu serang LANDR lah, orang panggil landar something gitu. Saya pun tak pasti sebutan saya betul atau tidak. And then ada satu lagi yaitu eMaster. So dua tools ini digunakan untuk kalau mereka sudah final songs. Kalau kamu sudah siap lagu, and then you just upload dalam sana, and then the AI will help you to finalize and enhance your audio. So nanti adalah mereka cakap, oh standard Spotify kan, standard, and then now of course lah kamu akan dengar much more better for timing. Apa yang saya fikir kemahiran yang perlu ada dalam bermuzik ni? Sebab walaupun ada AI, tapi kemahiran tu still perlu ada dalam diri. Ya, saya setuju dengan ayat terakhir tadi, perkataan tadi. Walaupun AI ada, saya rasa the skills itu very important, sangat penting. Dalam pelaksanaan satu creative process, your skill is still needed. Your fundamental is still needed. Your humanize your soul, apalagi kalau sebagai kita seniman itu masih diperlukan. Sebab AI hanya generate berdasarkan data yang dia dapat. Dia bukan macam kita have to think from our soul, interpretation. So we are not depend on that. So kita mostly ada banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi creative process kita. So selain itu, kalau dalam konteks musik pula, skills macam music theory, aural training, basic composition, critical thinking, creative thinking itu masih ada banyak lagi lah, masih diperlukan. Sebab I think that the way the human strength that AI cannot beat. Yeah. Apakah peranan yang AI boleh mainkan peranan AI? Apakah peranan yang AI boleh mainkan untuk sentiasa memelihara industri muzik ni? Sebab takut di take over kan? Saya rasa salah satu kelebihan talking about the pro of AI, kelebihan AI adalah mostly on the data analyze. Saya rasa macam tu contoh that if you want to search for something, I think AI have the potential to not the potential, dia memang sangat membantu dalam kamu memberikan this kind of information. Contoh, kamu mau cari, siapakah composer, siapa producer, siapa position di sebalik this success of songs, this success of production. Of course, AI can give there's a big chunks of data, of knowledge, and of course you have to validate lah that knowledge or that information saja. And then saya rasa selain daripada itu,
AI juga boleh membantu. Contoh dia letak uh, like simpan data collection, you can access somewhere. I think in the future there will be some kind of hub yang boleh membantu lah this kind of thing. Okey. Apa boleh nampak kerjasama AI dengan manusia ni boleh bekerjasama ke tak? Untuk industri muzik yang akan datang. Ataupun dia ada dua benda yang berbeza? Saya tidak lihat, of course dia dua benda berbeza, tapi saya tidak lihat dia tidak boleh bekerja sama. Saya yakin trending sekarang AI masih bukan masih, dia memang digunakan. Kalau kamu lihat daripada beberapa software yang ada di dunia sekarang, software music production, even they already integrate some AI tools di dalam software tersebut. Contoh macam Logic Pro. Not to promote the software. Sometimes orang sudah implement, and then sekarang pun mereka sudah ada tools yang to assist you to know which frequency, to assist you, seperti yang saya beritahu lah, fundamental seperti frekuensi, loudness, dia akan sangat membantu for this kind of creative process. And then dari segi kreatif juga, kebanyakan sekarang pun musician sudah mulai menggunakan AI untuk membantu creative process, especially contoh dari segi saya tadi penggunaan Suno AI. Mungkin mereka stuck dalam satu idea, and then mungkin Suno AI ini akan help them to initiate or spark the idea instead of saya tertangguh di sini. But when they have something, they have to do very fast work, and then they just can prompt, and then the AI can help the process. But you have to akui yang you are using that tools, the transparency of using that one. Soalan seterusnya saya, macam mana impak AI ni dalam industri pekerjaan pula sebagai pemuzik? Okay, mungkin yang ini tetap sensitif lah kita. Topik agak sensitif. Of course dia sangat memberi impact yang pro dan cons. Kita lihat daripada segi ekonomi dahulu, mungkin beberapa pekerjaan daripada music production mungkin sudah diambil oleh AI. Saya bagi contoh, contohnya satu company advertisement. Jadi untuk to save budget, to save cost, they just can go to Suno AI and then from the music and then put into their advertisement, video project or any kind of project. Nah, dari segi kalau mereka masih menggunakan satu studio atau music production itu, kalau pro dia, of course lah dia akan mempercepatkan proses yang sedia ada. Mungkin timeline yang diberikan from 1 week boleh jadi 3 days, 2 days. I think it's really help. Tapi both ada pro and cons dia lah. Macam mana pemuzik ni boleh kekalkan diorang punya idea kreatif dengan menggunakan AI? Okay, ini interesting question sebab untuk mengekalkan tu that's a way. Kalau pemuzik dia harus they have a skill that they have to polish every day. So practice routine, not only on playing, on perform, but also in writing process. Macam kamu perlu mendengar what kind of
audio or what kind of music, what kind of virtual instrument yang ada dalam market sekarang. You need to understand how the real player main dengan the software yang main or virtual instrument yang main. I think that one the practice is much needed, dan the musician apply apa yang ada dalam real world ke dalam software, and then I think the one yang dia boleh menolong untuk mereka supaya mereka tidak jauh daripada kedatangan AI ini. Kalau I think kalau dengan adanya AI pun, with the skills yang dorang ada, dengan knowledge yang ada, dengan practice routine yang mereka ada, I think they can power with AI. Soalan terakhir saya. Yeah. Macam mana Unimas ni boleh macam mana Unimas boleh navigasikan menyokong pelajar muzik? Okay. So far yang boleh Unimas bantu atau beri peluang kepada pelajar adalah untuk explore ataupun try out software yang sudah sedia ada, ataupun give the opportunity to student to try software yang terkini dalam industri yang menggunakan AI tools, so they can learn. Not only they can learn, but real world industry punya situation itu mereka dapat adapt. Tidaklah di luar, nanti mereka akan terkejut. I think the environment of industry itu boleh diketengahkan di sini dengan menyokong dari segi infrastruktur, software, dan juga ruang. But also the Unimas juga boleh memberi awareness ataupun maklumat lebih lanjut ataupun memberi pendedahan tentang etika penggunaan AI. Sebab of course apabila AI sudah ada, kita selalu pinggirkan the ethics. So the most important thing is I think the etika digunakan especially di dalam hak intelektual. Macam kita kan sekarang kita akan producekan produk. So I think the ethic need to be seen in this process. So walaupun kita guna AI, tapi ethical consideration, transparency, itu perlu dilihat. Mungkin itu salah satu usaha Unimas boleh lakukan juga, memberi kesadaran kepada music student, bukan saja look at AI as a tools or opportunity to do in the creative process, but also to teach and give awareness the ethical in using that. So dari sini kita dapat simpulkan bahawa walaupun adanya teknologi AI, tapi dalam diri kita, dalam individu pemuzik tak dapat dibuang lagi. Okey, itu sahaja daripada kami, podcast Unscripted Unimas. Jumpa lagi di next episode. Bye-bye.